Isto ja vas lijepo pozdravljam, evo nismo se neko vrijeme vidjeli, bili smo na pripremama, znate da je bilo dosta promjena u oba smjera, nismo imali puno vremena za ovu pripremu ove utakmice, ali to naravno nije nikakav alibi, niti ga tražimo. Mislim da smo puni želje, volje, da znamo da će sutra biti sjajna atmosfera. Mi svojim pristupom moramo tu atmosferu još više podići na jednu razinu, da sa svojom energijom još malo podignemo i tribine, i naše navijače. Jer jutro smo odradili trening, malo smo razbudili ove uspavane ljepotice. Kažu da im je taktički sve jasno, tako da evo, nadam se samo da ćemo biti hrabri, pametni i naravno kvalitetni. Tako da, što se tiče evropske utakmice, vjerojatno nećemo osvojiti konferencijsku ligu, ali isto tako možemo dati sutra sve od sebe i ponašati se kod nam je to prva i zadnja utakmica. Evo, izvolite pitanja. Može. Gospodine Zekiću, kroz Krasnević, portal Sportski vijesti, prije svega da vam poželim dobar dan i da vam poželim sreću sutra, da pobijedite ovu rumunjsku ekipu od koju ja mislim da niste loši sigurno, ako ne bolji. Ali ipak zato smo ovdje da ja vas pitam šta vi mislite od sutrašnjeg meča, koja od ove dvije ekipe zapravo ima prednost i koja je bliža pobjedu i zbog čega? Prije svega hvala ti na dobrodošlici i na željama. Drugo, ja nisam nikad bio bahat u izjavama, ni ću biti sad. Mi smo izanalizirali u ekipu Krajove, oni su u nekoj prednosti, ali su imali već dvije natjecateljske utakmice za razliku od nas. Imaju dosta promjena, promijenili su totalno sustav od prošle godine, ostaje mi isti trener. Tako da gledajte, prednosti, trebalo bi biti prednost naš teren. Moramo se tako i ponašati, naravno u pametnoj noti, tako da vidjet ćemo kad krene utakmica kako će to sve izgledati. Nažalost, naši klubovi nisu krenuli dobro u Europi, tako da evo, i to nam je obaveza više da sutra osvjetlamo obraz i da budemo na nivou. Vići od prekće sam gledao izjavu Vladara Bubanje za Crnogorske vijesti i on je spomenuo kako se zadesio. Takav ključni, da kažem, igrač, ako odi par dana pred utakmicu, vjerovatno vam nije odgovarao. Kako komentarčite to? Jeste li već sprijemali, jeste li znali vi za taj transfer? Mene ti inače zovu Nostradamus u slobodno vrijeme. Takav je život i nas i nogometaša, kako neke stvari se odvijaju brzo. Ja prije svega, evo, kad si već spomenuo Bubanju, želim mu zahvaliti za ovih godinu dana. Stvarno jedan divan karakter, odličan igrač koji igra ovdje zaista sa srcem, tako da mislim da zaslužuje svu sreću ovog svijeta u novoj sredini. S druge strane, na stvari koje ne mogu promijeniti, ne mogu utjecati, ne mogu se ni sekirati. Imamo dovoljan broj igrača, probat ćemo ga nadomjestiti u svakom smislu. Neće biti lagano, ali evo, kažem, opet to je život. Idemo dalje, pripremamo se i siguran sam da igrači koji će ga zamijeniti na toj poziciji da će biti na nivou. Spomenuli ste broj igrača, jučer sam gledao spisak koji je prijavljen za meč. Na spisku nedostaje par imena. Prvo je pojačanje Pejović-Odran i drugo je Aleksandar Đurđević. Mislim, ima tu, i sam Pravčak je nedavno došao, razumijem neke stvari. Koja je situacija, što se dešava sa povredom Đurđevića i zašto Pejović je? Pa dobro. Dosta igrača koji dođe, mi svi skupa volimo nazvat pojačanja, naravno da su dovedeni u tom smislu, ali neki se moraju pokazati da li su pojačanja ili nisu. Isto koji ja, potvrda ide iz dana u dan što se tiče kvalitete izvedbe. Što se tiče ove liste, Saša Đorđević je, hvala Bogu, nakon 10 mjeseci u punom trenažnom procesu. Naravno da još nije u onom ritmu, ni što se tiče fizičkog dijela, ni što se tiče taktičkog i nekakvog ritma, ali nadam se da će uskoro biti. Sam si spomenuo, neki igrači su tek došli, tipa Bralića, tipa Elezija, tako da mislim ako nema neke prevelike potrebe da ih ne moramo gurati u vatru od prve sekunde, jer jednostavno još nisu pohvatali neke stvari i osim toga nisu ni prošli trenažni proces niti s nama, niti sa bilo s kojim učali, nego su treniraju manje više sami. Što se tiče Ristovskog, evo, on je isto tu kratko s nama, nije on u najoptimalnijem fizičkom stanju, ali za njega smo procijenili da svojim kvalitetom i svojim iskustvom, posebice u Europi, da može biti na dispoziciji i na velikoj pomoći momčadi. Tako da kad već pričamo sad o imenima, dosta igrača koji su došli recimo i sa posube i iz povreda, nije to još onaj pravi ritam, zato ta Europa je u nekom dijelu i zbog kvalitete protivnika dolazi u najtežem trenutku, ali opet kažem,
to se izvlači kad imaš neke nedostatke, izvlači se na energiju, na pozitivu, na momčad, tako da evo, razmišljamo u tom smjeru. Spominjali smo sad Braća i sve ti nazad, tu je Jana Beganović. Kako komponovati zadnju liniju u kojoj se promijeni 4 igrača, 3 nova dođu, 2, 3 odu? Pa vidi, nekad ide bolje, nekad ide loše. Neki igrači su pohvatali već te neke detalje, neki malo to slabije, ali kažem opet, sutra je utakmica kad krene u onom grotlu, diže to tebe sve malo, pa onda malo i kad te nešto boli i kad malo nešto, onda sve to zavoreš. Jako bitna je komunikacija, zato kažem, zato sam spomenuo Ristovskog, ja to očekujem naravno i od Amara, koji je sad tu i najduže i jedan od najkvalitetnijih naših igrača. Osim što se nadam da će ponekad centrirat, očekujem i da krene pričat. Bez pritiska samo. To je to. Da li vi isključivo ili zajedno sa još nekim zapravo određujete koje igrače treba dovesti i koji treba dovesti? Samo to. Pred početak sezone da se to zna. Evo, dobro. Znači, imali smo isto ovakvu temu prošle godine. Tako je. Strategiju kluba FK Sarajevo ne određuje trener. Znači, ja pričam s ljudima iz kluba o profilima. O imenima nikad do sad nisam razgovarao, o financijama nikad nisam razgovarao. Tako da ulazni i izlazni transferi, ima neka strategija, ima i nekakvi dogovori kad naravno da nama svima cilj, ono što smo do sad i radili, da imamo što mlađu, što poletniju momčad, naravno uz iznimnu kvalitetu i u godinama i iskustvu u nekim igračima. Tako da proteže se ta tema stalno i ne bi volio više o njoj razgovarati. Tako da jednostavno ima jednostavno ko o tome priča i ko to radi. Ali taj nisam ja. Niti to želim biti. Jer jednostavno ja kad odem odavdje mora se znati poslije toga šta i kako. Nekad ode trener pa doveo svojih 20 igrača pa nakon toga klub u problemu. Hvala lijepo. Hvala.